દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે કારગિલના શહીદોની યાદ તથા તેમને સન્માનિત કરવા માટે કારગિલના દિવસોની યાદ ફરી પાછી તાજી કરવા તથા જવાનોના બલિદાનને બિરદાવવા માટે અબતકની ટીમ કારગિલ દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે કારગિલ પહોંચી હતી। અબતક ટીમ દ્રાસ પહોંચી હતી। ત્યાં કારગિલ દિવસ 26 જુલાઈ 1999માં કારગિલ યુદ્ધ લડવામાં આવ્યું હતું। તેથી 26 જુલાઈને કારગિલ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે। તે દિવસને 20 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે। શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અબતક ટીમ સાથે આર્મીના ચીફ ઓફિસરો હાજર રહ્યા હતા। દ્રાસમાં શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ માટે હેલિકોપ્ટર દ્વારા પુષ્પવર્ષા કરવામાં આવી હતી। ટાઈગર હિલથી લઈને અમર જવાનો સુધી આવી પુષ્પવર્ષા કરી શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી। આ યુદ્ધના 527 જવાનો શહીદ થયા હતા। સાથે જ જવાનો દ્વારા કારગિલ યુદ્ધની માહિતી પણ આપવામાં આવી હતી। કારગિલ યુદ્ધના ઇતિહાસની તમામ જાણકારી જનારા લોકોને જવાનો દ્વારા આપવામાં આવી હતી। શહીદોના બલિદાનને બહોળી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહી શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અબતક ચેનલની ટીમ અત્યારે આવી પહોંચી છે દ્રાસ। આજે 26 જુલાઈ એટલે કે કારગિલ વિજય દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે। આજથી 20 વર્ષ પહેલાં 26 જુલાઈ 1999માં કારગિલ યુદ્ધ જે લડવામાં આવેલું હતું એમના આજે 20 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે। આ 20 વર્ષ પૂર્ણ થવાને ભાગરૂપે અહીં શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આપણા આર્મી ચીફ બિપિન રાવત, નેવી ચીફ કરમબીર સિંઘ અને એરફોર્સ ચીફ ધનોવા સર બી હાજર રહેવાના છે। આ સાથે જ અલગ અલગ રેન્ક્સના સિનિયર ઓફિસરો અને આર્મીના ઓફિસરો હાજર રહેવાના છે। તો તમે થોડી જ વારમાં અહીં હેલિકોપ્ટર દ્વારા પુષ્પવર્ષા કરવામાં આવશે કે જે હેલિકોપ્ટર તમને જે સામે દેખાય છે તે ટાઈગર હિલ તરફથી જે હેલિકોપ્ટરો આવશે અને અહીં અમર જવાન જ્યોતિ ઉપર તે પુષ્પ વર્ષા કરી અને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે। આ યુદ્ધમાં 527 શહીદો થયા હતા। આ 527 શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આજે પૂરા ભારત દેશમાંથી ઘણા બધા લોકો આવેલા છે। આ સાથે જ અહીં આર્મીના ઓફિસરો, સિવિલિયનો અને અલગ અલગ ગ્રુપ્સ દ્વારા પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવે છે। આ સાથે અહીં આર્મીના જે વોરિયરો છે એમનું સન્માન પણ કરવામાં આવશે। તો નમસ્કાર મિત્રો, આ સાથે જ તમે આગળનો રિપોર્ટ જોતા રહો અબતક ચેનલ સાથે। નમસ્કાર।
ત્યારબાદ બટાલિકના દાહ બ્રિજ ટીમ પહોંચી હતી. ત્યાંથી ઇન્ડિયન આર્મીએ યુદ્ધ માટે ચઢાઈ શરૂ કરી હતી, જે પાકિસ્તાન દ્વારા પોસ્ટો કેપ્ચર કરી લીધી હતી તેને रिकैप्चर करवा माटे गया था. हेलो दर्शक मित्रों, अभी हम खड़े हैं दाह ब्रिज के पास, जहां से आज से 20 साल पहले कारगिल युद्ध के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने चढ़ाई शुरू करी थी, क्योंकि जो कि पाकिस्तान पोस्ट जो कैप्चर कर ली थी उसको रिकैप्चर करने के लिए. तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर अजीत सिंह, जो एक मुस्लिम कंपनी को लीड कर रहे थे. तो आइए उनसे बातें करते हैं. तो सर, 20 साल पहले यहाँ की सिचुएशन क्या थी और यहाँ पे क्या हालत थे और आपने कैसे यहाँ से स्टार्ट किया था, पूरी जानकारी दीजिए सर. मैं सबसे पहले पूरे देश को जय हिंद बोलना चाहता हूं और साथ ही साथ जितने 527 जवानों ने जो शहादत दी आज से 20 साल पहले, उनको मैं नमन करता हूं और उनके लिए ये रीत मैं यहाँ पर लेके आया हूं. इस जगह का नाम है बटालिक का दाह ब्रिज का इलाका. अगर आप मेरे पीछे की तरफ देखें तो एक छोटी सी सड़क जो है ऊपर जा रही है. आज से 20 साल पहले यहाँ पर कोई सड़क नहीं थी और हम लोग 24 किलोमीटर इस घाटी के अंदर पैदल यहाँ से जाते थे आगे. मैं 22 ग्रेनेडियर्स का एक हिस्सा था, मुसलमान कंपनी का कंपनी कमांडर चार्ली कंपनी का, और हमने 30 जून 1999 को 6 कंपनियों के साथ में खालूवार चोटी, जो कि 5287 पॉइंट है, उसके ऊपर हमला करने का निश्चय किया. और ये हमला 30 जून 1999 शाम को 8 बजे शुरू हुआ और हम लोग 1 जुलाई 0500 बजे ऊपर पहुंचने में कामयाब हुए. और वहां पर ऊपर दुश्मन के साथ में 4 दिन तक, यानी कि 96 घंटे तक ये लड़ाई चली वहां पर, और हमने दुश्मन को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की. उस जगह पर मेरे 10 जवान, वीर जवान, वो शहादत हुई, उनकी वीर गति को वो प्राप्त हुए, और 18 लोग जो है 22 ग्रेनेडियर्स के चार्ली कंपनी के वो जख्मी हुए. लेकिन हमने उस इलाके को कब्जा करने के बाद में उस इलाके को छोड़ा नहीं. हमारे पास में कोई गर्म कपड़ा नहीं था, एम्यूनिशन हमारा समाप्त हो गया था, खाना हमारा समाप्त हो गया था, और दुश्मन का कंपनी कमांडर हमें सरेंडर करने के लिए बोल रहा था. लेकिन फ़ौज, जो कि हिंदुस्तान की फ़ौज है, वो कभी भी दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालती, न सरेंडर करते हैं. और इससे बचने के लिए हमने जो एक फायर होता है, सेव आवर सोल, आर्टिलरी का फायर, उस फायर की हमने मांग की, जिसका मतलब है कि वो फायर जो है, गोले जो हैं, वो हमारे ओन पोजीशन के ऊपर गिरेंगे, हम लोगों को शहादत मिलेगी, लेकिन दुश्मन जो है वो मौत के घाट उतरेगा. लेकिन कोई जो है हथियार उसके सामने नहीं रखा जाएगा. ये फायर जो है SOS फायर हमने मंगवाया, वहाँ पर फायर हमारे ऊपर आया, हमें भी नुकसान हुआ, लेकिन भारी तादाद में दुश्मन का नुकसान हुआ, और 4 जुलाई को दुश्मन उस जगह से भाग गया. और इस प्रकार से खालूवार, जो कि 5287 पॉइंट है, और उस रिज के ऊपर ये एक पहला कदम 22 ग्रेनेडियर्स का चार्ली कंपनी, मुसलमान कंपनी का वहाँ पर पड़ा. और उसके बाद में बाकी जो बटालियंस हैं वो ऊपर आकर के उन्होंने उस लॉजमेंट को दाहिने और बाईं तरफ फैलाया. मैं आज 25 जुलाई 2019 को इस जगह पर यहाँ पर आया हूँ. उन वीर योद्धाओं को जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए. मैं पूरे देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स है, तो इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली. एक और योद्धा हैं, वो हैं ऑनररी कैप्टन टीपू सुल्तान, जो कि उस समय एक नायक या हवलदार के पद पर थे. उन्होंने भी इस लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया और बहुत तगड़ा काम उन्होंने कर के दिखाया. जय हिंद. ત્યારબાદ अब तकની ટીમ પહોંચી હતી 239 આર્મી કેમ્પ પડોગ, જે કુલ્લુ મનાલીના રસ્તામાં આવે છે. ત્યાં ખૂબ જ સુંદર પહાડીઓ છે, પાસેથી નદી વહી રહી છે, જ્યાં રિવર રાફ્ટિંગ થાય છે. તે ખૂબ જ નયનરમ્ય નજારો છે.
हेलो दर्शक मित्रों, अभी हम हैं 239 आर्मी ट्रांजिट कैंप पंडोह में, जो कि कुल्लू मनाली के रास्ते में आता है। और जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, जिसके बहुत ही अच्छी पहाड़ियाँ, जिसका ब्यूटीफुल नेचर है, बहुत ही अच्छी पहाड़ियाँ है, पास में से रिवर बह रही है जिसमें रिवर राफ्टिंग भी होता है। और जैसे कि आप देख रहे हो, छोटे छोटे मकान हैं लोगों के, जो कि यहाँ की लोकल ट्राइब है, और बहुत ही नरम्य नज़ारा है, जिसे हम यहाँ पे पिछले तीन टाइम से रह रहे हैं। हमने यहाँ पे कल शाम को आए थे और पूरा एकोमोडेशन हमें यहाँ पे मिला है और 3 टाइम का फूड भी प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल NK शर्मा से और बात करते हैं और पूछते हैं उनसे। सर, आप कौन सी बटालियन से ताल्लुक़ रखते हैं? सर नमस्कार, मैं आर्मी सर्विसेज कोर्स से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ जयपुर से पोस्टिंग आया हूँ, जहाँ मैं विजिलेंस विभाग में काम कर रहा था। सर, यहाँ पे आप कितने टाइम से हो? मैं यहाँ तकरीबन लास्ट 14 महीने से यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। सर, अभी जैसे कारगिल विजय दिवस का माहौल चल रहा है, तो सर कारगिल वॉर में आपका मतलब भूमिका क्या थी? सर, लड़ाई जो है खाली हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जब तक साजो सामान वहाँ ना पहुँचाया जाए। तो हमारा योगदान था पूरा लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट देना, राशन पहुँचाना, एम्यूनिशन पहुँचाना और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना में पूरा हमारा योगदान रहा है। सर, जैसे कि आपने आगे बताया था कि आपके बेटे वो भी अभी आर्मी ऑफिसर है, तो सर वो अभी कौन सी बटालियन में और उसका अभी क्या रोल एंड पोस्टिंग है? सर, मेरा बेटा जो है, नाम है कृष्णा शर्मा, जो कि इन्फेंट्री में कमीशन लिया है उसने December 8 को। उसकी यूनिट है 50 महार रेजिमेंट और उसका आगे रोल रहेगा इन्फेंट्री का, जो इन्फेंट्री को अपन कहते हैं क्वीन ऑफ बैटल, जो कि मतलब जिसका काम है दुश्मन को मारना आगे जाके और देश की रक्षा करना। सर, तो अभी आप आज के यूथ के लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे? जैसे कि आप भी आर्मी में थे, अभी इतने साल से सर्विस कर रहे हो और आपके बेटे भी अभी कमीशनड हुए हैं, तो आज के यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? आज के यूथ के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि उनको नाज होना चाहिए हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर में, और उन्हें ये कोशिश करना चाहिए कि अगर नौकरी करनी है तो हिंदुस्तान आर्मी की नौकरी करनी है। इससे बढ़िया नौकरी कोई भी नहीं है, जहां आपको मतलब जब तक आप नौकरी करें तब और नौकरी के बाद भी सरकार आपका पूरा ध्यान देती है और आप पे लोगों को नाज होता है। तो हम भी चाहेंगे कि जो आज की यूथ है गुजरात की, वो मैक्सिमम जो है फ़ौज में आए, अधिकारी बने। अधिकारी नहीं बन पाते हैं तो थ्रू दी रैंक्स आ जाएं, बट जो आज के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, इनको भी वुमेन एंट्री है, उसका पूरा लाभ उठाएं और वो अपने पास में आएँ। अभी हमारे आर्मी में जो CMP है, मिलिट्री पुलिस जो होती है, उसमें लड़कियां डायरेक्टली आ सकते हैं एज ए सिपाही ऑल्सो। सर, आज आपने मतलब जो यहाँ पे जो मशाल कारगिल विजय दिवस के लिए मशाल दिल्ली से रवाना होती अलग अलग सिटी से होके आज यहाँ पे आई थी हिमाचल प्रदेश में, और जिसको फ्लैग ऑफ किया है हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने, और वो जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन और मतलब वो जो ऑर्गेनाइज़ किया था वो सारा आपके द्वारा किया गया था। तो सर, ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? सर, ये बहुत ही एक अद्भुत एक्सपीरियंस था, कारण कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सपोर्ट दिया, इसकी इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहला एक्सपोजर था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। तो मैं हिमाचल प्रदेश की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनका काफ़ी योगदान मिला, काफ़ी सपोर्ट मिला और हमारे लिए एक नई चीज़ थी पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना। इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। तो जैसे दर्शक मित्रों आपने देखा और सुना कि कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 239 आर्मी ट्रांजिट के पंडोह के कर्नल NK शर्मा ने कैसे हमारे लिए सारा एकोमोडेशन को ऑर्गेनाइज़ किया। हमें 3 टाइम का बहुत ही अच्छा फूड मिला, और जैसे कि आपने व्यू देखा और बहुत बेहतरीन व्यू है। ऐसा व्यू और ऐसी फैसिलिटी आपको 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकती। तो हम थैंक यू कहेंगे कर्नल NK शर्मा से, और आगे जुड़ते रहिए ऐसे ही। ત્યારબાદ अब તકની ટીમ રોહતાંગ પાસ પહોંચી હતી। ત્યાં ચારેય બાજુ બરફની ચાદર છવાયેલી છે, સાથે જ ત્યાં બધી જ ઋતુઓનો અનુભવ થાય છે। સાથે જ ત્યાંના સીન સિનારીઓ જે લોકો હોય છે કે જે ઇન્ટરનેટ ઉપર જોઈ શકાતા હોય છે, ત્યાં જઈને તમામ ટીમ મેમ્બરોએ રૂબરૂ માણ્યા હતા। ત્યારબાદ अब तकની ટીમે લેહના પહાડી ગ્રીનરી એરિયા અને ખુશનુમા વાતાવરણની મોજ માણી હતી।
નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું કૃપાલી તમારી સાથે. તમે જોઈ રહ્યા છો ઘણા ટાઈમથી તમે અમારી આ કારગિલ ટ્રીપમાં જોડાયેલો છો, કારગિલ વિજય દિવસ સાથે અમારી ટુકડી શ્યોર શોર્ટ વોરિયર સાથે. તો આજે આ શ્યોર શોર્ટ વોરિયર્સ રોહતાંગ પાસથી પાસ થવા માટે નીકળી ગઈ છે અને અત્યારે ઘણો બધો ટ્રાફિક જામ લાગેલો છે, એટલે અહીં બધા ફોટોગ્રાફી કરી રહ્યા છે. અને તમે જુઓ છો કે પાછળ પણ ઘણી બધી હરોળ છે અને આ ટ્રાફિક લગભગ 1 કલાકથી બંધ છે અને ચારે તરફ તમે જોઈ રહ્યો છો કે બધા લોકો મજા માણી રહ્યા છે આ ટ્રાફિક જામની, કારણ કે ચારે તરફ બરફના પહાડો છે. અને હવે તમે જુઓ કે અહીં ઘણા બધા લોકો ફોટોગ્રાફી કરે છે અને બસ થોડી જ વારમાં આ ટ્રાફિક જામ ખુલી જશે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે ફરી હું અને મારી ટીમ આવી પહોંચ્યા છીએ રોહતાંગ પાસમાં, કે જ્યાં તમને જોઈ શકો છો કે ચારેય સાઈડ બરફ જ બરફ છે અને પાછળ જુઓ તો મારી આખી ટીમ ગોઠવાઈ ગઈ છે તમને બધાને મળવા માટે. તો એક પછી એક બધાને હું વારાફરતી બૂમ આપીશ અને એમની સાથે તમને ઇન્ટરેક્ટ કરાવીશ. તમે જોવો તો ચારે તરફ બરફ છે, લોકો બરફના ગોળાથી રમી પણ રહ્યા છે અને અહીંયા મિક્સ મોસમ છે, તડકો પણ છે, બરફ પણ છે, ઠંડી પણ લાગી રહી છે અને ગ્રીનરી પણ સાથે સાથે આવે છે. તો હવે હું એક પછી એક મિત્રોને આપને મળાવું છું. તો ચાલો મળીએ આપણે ટીપू सर ने. सर, अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? भाई मैं इस टीम के बारे में जितना मतलब मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है. ये इस टीम का ऐसा काम है कि परजीवी परग्रह जीवी लेवल का काम है, जिसके लिए स्पर्श करना तो दूर की बात है, स्पर्श करना तो दूर की बात है, एहसास और महसूस करना एक फ़ख्र की बात है. जिसके मन में आ जाए है ना, ये काम इस शॉर्ट वॉरियर्स का टीम है. और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खोडल धाम का, जिन्होंने अच्छे से इस टीम को पूरा इकट्ठा करके और भेजा है. पूरे सौराष्ट्र का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इतने ज़बरदस्त काम के लिए. और यहाँ कारगिल बटालिक में जो 26 तारीख को ऑनरेबल राष्ट्रपति महोदय साहब आने वाले हैं, शायद मेरे को पक्की खबर नहीं बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आने वाले हैं. तो इस मौके पर हमारी टीम गुजरात से आई है और एक बहुत ही सुंदर टीम है और बहुत ही सलीकाबंद टीम है. और इस जो हमारे जो शहीदों ने जिसके खूबसूरत काम को और अच्छे से ये ज़मीन से देख पाएगी है. और मैं कुछ लाइनें बोलता हूँ. है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत उसी के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत के गीत गुरता हूँ. है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत उसी के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, मैं भारत के गीत गुनाता हूँ. जय हिंद. થેન્ક યુ સર. તો હવે હું તમને મારા 1-2 મિત્રોને મળાવવા માંગુ છું કે જે અહીં પહેલી વાર આવ્યા છે, તો આપણે જાણીએ કે એ લોકો કેવા એક્સાઇટેડ છે. આપનું નામ? ભાર્ગવ હિરાની. તો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો, તો તમે કેવા એક્સાઇટેડ છો અને રોડમાં તમે અત્યારે શું ફીલ કર્યું અત્યાર સુધીમાં? કંઈક વોમિટ કે એવું કાંઈ થયું કે પછી તમને અત્યારે ઠંડી બહુ લાગી અને વાતાવરણ સાથે તમારું બોડી અત્યારે થઈ ગયું ફિટ? ને અત્યારે ખૂબ જ સરસ લાગી રહ્યું છે કે આ બધા સીન સિનેરીઓ છે જે અમે વિડીયોઝમાં અને ઇન્ટરનેટ ઉપર ફોટોઝ જોતા હતા, આજે અમે અત્યારે એને લાઈવ જોઈ રહ્યા છીએ, અમે ફીલ કરી રહ્યા છીએ. એટલે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છીએ, કાંઈ એનું વર્ણન કરી શકાય એમ નથી. અને બીજા નંબરમાં જોઈએ તો અમે મનાલીથી ધીમે રોકાતા એક પછી એક સ્ટેપ જતા આવીએ છીએ, તો અમારું બોડી એક્લેમેટાઇઝ થઈ ગયું છે, તો એવો કોઈ ખાસ વાંધો આવતો નથી. ઓકે, હવે આપણે બીજા મિત્રોને મળીશું. આપનું નામ? खुशाल. તો તમે હવે મને એ કહેશો કે અહીંયા બરફમાં આવીને અત્યારે તમે શું કર્યું? અત્યારે અમે બરફમાં આવીને એકબીજા ભેગું પ્લે કરીએ છીએ, બરફના બોલ બનાવીને એકબીજાને મારીએ છીએ અને બહુ ફનનો ટાઈમ કરે છે. થેન્ક યુ.
હવે તમે જોડાયેલા રહો મારી સાથે કે હવે હું તમને વધુ વિગતો આવતી જગ્યાએ આપીશ કે જે આનાથી પણ વધુ એક્સાઇટમેન્ટ અને વધુ જોવાલાયક છે. મારી સાથે જોડાયેલા રહો. કેમેરામેન સાગર ગજ્જર સાથે કૃપાલી સોલંકી, રોહતાંગ પાસ, અબ તક ચેનલ. ત્યારબાદ અબ તકની ટીમ લેહ લદ્દાખ શાંતિ સ્તૂપ ખાતે પહોંચી હતી. શાંતિ સ્તૂપ 1945માં બનાવાયું હતું. જાપાનના શહેર હિરોશીમા અને નાગાસાકી પર બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો હતો. ત્યારબાદ આ શાંતિ સ્તૂપ બનાવવામાં આવ્યો હતો. તે ખૂબ જ સુંદર અને શાંતિવાળું સ્થળ છે. ત્યાંનું વાતાવરણ ખૂબ જ રમણીય અને ખુશનુમા છે. નમસ્તે દોસ્તો, અબ તકની ટીમ આવી પહોંચી ગઈ છે લેહ લદ્દાખમાં. અત્યારે અમે છીએ શાંતિ સ્તૂપ, કે જે શાંતિ સ્તૂપ જાપાનના બે શહેરો હિરોશીમા અને નાગાસાકીના 1945માં જ્યારે અમેરિકા દ્વારા અણુ બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યા હતા ત્યાર પછી શાંતિની સ્થાપના માટે આ શાંતિ સ્તૂપ બનાવવામાં આવેલો છે. આ શાંતિ સ્તૂપ તમે જોઈ શકો છો સામે, કે અહીં કેટલો તમે ત્યાં જઈને જોઈ શકો છો કે આ શાંતિ સ્તૂપની ફરતે બુદ્ધને જે કાર્યો કરેલા છે, શાંતિ માટે જે કાર્ય કર્યું છે પૂરા વિશ્વની અંદર તેની પ્રતિકૃતિ દર્શાવવામાં આવેલી છે. બીજા નંબરમાં તેની જ બાજુમાં મેડિટેશન હોલ છે. ત્યાં આ બુદ્ધિસ્ટ લોકો મેડિટેશન કરે છે. સાથે સાથે તમે જોઈ શકો છો કે આ દુનિયા આ પ્લેસ કેટલો બધો સુંદર છે. આ ચારે બાજુ તમને લેહ સિટી દેખાઈ રહ્યું છે. ઊંચી ઊંચી પહાડીઓ દેખાઈ રહી છે. તમે સામે જોઈ શકો છો કે આ બાજુ તમને જે વી શેપ દેખાય છે તે છે ખારદુંગલા પોસ્ટ. ખારદુંગલા પોસ્ટની ઊંચાઈ છે 18,000 ફીટ. તે સૌથી ઊંચી પોસ્ટ છે. તો આ એક જબરજસ્ત નજારો અહીંથી જોઈ શકાય એવો છે. અને શાંતિ સ્તૂપ પૂરા લેહ લદ્દાખમાંથી પણ દેખાય છે. સામે તમે જોઈ શકો તો એ તમને લેહ પેલેસ દેખાવામાં આવે છે. જે લેહ પેલેસ એ 300 વર્ષ જૂનો પેલેસ છે અને ત્યાં અંદર એક મોનેસ્ટ્રી પણ આવેલી છે. સામે તમને ઊંચા પર્વત ઉપર જે દેખાય છે વ્હાઇટ કલરની, તે પણ એક રાજાની મોનેસ્ટ્રી છે. ત્યાં આ લેહના રાજા તે મોનેસ્ટ્રીમાં જઈ અને મેડિટેશન કરતા હતા. તો જોઈ શકો છો મિત્રો કેટલું સુંદર વાતાવરણ છે. આ સાથે આ લેહમાં તમે આ નજારો જોયો. આ સાથે જ હજી આગળ આપણે ઘણા બધા પ્લેસો જોશી. તો તમે અબ તકની ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહો. કેમેરામેન સાગર ગજ્જરની સાથે ભાર્ગવ હિરાની. સાથે જ લેહ સિટી ખૂબ જ સુંદર અને રમણીય છે. સાથે જ લદ્દાખ પેલેસની પણ અબ તકની ટીમે મુલાકાત લીધી હતી. લેહ 4 થી 5 ટુકડામાં બટાયેલું ગામ છે. લેહ પહાડીની વચ્ચે ઘેરાયેલું ગામ છે. સાથે જ એક નદીનું ઝરણું પણ વહેતું જોવા મળે છે. ત્યાં રાજાના વંશો પણ વસે છે. લેહ પેલેસ 550 વર્ષ જૂનું છે. ત્યાં લેહના રાજાઓ રહેતા હતા. આ શૈલીનું તિબેટિયન આર્કિટેક્ટ શૈલીમાં બનાવેલું છે. આ બાંધકામ ખાલી માટી અને પથ્થરોનું બનેલું છે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું કૃપાલી સોલંકી આવી પહોંચી છું મારી ટીમ શ્યોર શોટ વોરિયર સાથે લેહ પેલેસ. આજનો આખો દિવસ અમારો ફરવામાં જ જવાનો હતો. તો હવે એક એવી પ્લેસ છે કે જે એનું ઐતિહાસિક એક મહત્ત્વ છે. અને તમે જોઈ શકો તો ચારે બાજુ આ ગામ તમને દેખાઈ રહ્યું છે. લેહનું એક નાનકડું એવું ગામ છે. લેહ આમ 4 થી 5 અલગ અલગ ટુકડામાં બટાયેલું છે. સામે મોટો એવું પાર્કિંગ પ્લેસ છે. ચારેય તરફ પહાડીઓ છે અને એમાં એક તરફની પહાડીઓ આખી બરફથી ઢંકાયેલી છે. અને એમાં તમે જુઓ તો વચ્ચે તમને એક નદીનું ઝરણું જેવું દેખાય છે. એને નીચે રાજાના વંશજો વસે છે. અને આ એ જગ્યા છે કે જ્યાં લેહ પેલેસ આવેલો છે. મારી જમણી તરફ લેહ પેલેસ છે કે જ્યાં રાજા પોતે રહેતા હતા. અને આ લગભગ 550 વર્ષ જૂનું બાંધકામ છે અને તિબેટિયન આર્કિટેક્ચર શૈલીમાં બનેલું છે. અને તેમાં રાજાના વંશજો રહેતા હતા, પણ અત્યારે હવે તે શિફ્ટ થઈને ગામની બીજી તરફ ગયેલા છે. આ બાંધકામ એટલે ખાલી માટી અને પથ્થરોનું બનેલું છે. બહુ જ જૂનું બાંધકામ છે અને ખરેખર એ જોવાલાયક છે. સાથે લેહ ગામની વાત કરીએ તો અહીંયા ઘણી બધી વિશેષતાઓ છે, પણ આમાંની એક અત્યારે મેં તમને જે લેહ પેલેસ દેખાડ્યો એ છે. તો બસ મારી સાથે તમે જોતા રહો અબ તક ચેનલ. કેમેરામેન સાગર ગજ્જર સાથે હું કૃપાલી સોલંકી, અબ તક ચેનલ લેહ. ત્યારબાદ અબ તકની ટીમ રણછોડદાસ શામળદાસ ચાંચડ રેન્ચો સ્કૂલ પહોંચી હતી. ત્યાં નાના બાળકો માટે રેન્ચોએ આ સ્કૂલ બનાવી હતી. પ્રેક્ટિકલ નોલેજ વધુને વધુ બાળકોને મળે તે માટે આ સ્કૂલ બનાવેલી હતી. આ સ્કૂલનું નામ ટ્રોપા પદમ કોયર હતું.
તે થ્રી ઇડિયટ્સ પિક્ચર બાદ આ સ્કૂલનું નામ રાંચો પાડવામાં આવ્યું છે. આ સ્કૂલમાં થ્રી ઇડિયટ્સ પિક્ચરના દ્રશ્યો છે, સાથે જ ત્રણેય મિત્રોના પણ પિક્ચર બનાવેલ છે. આ સ્કૂલમાં રાંચોસ કેફે પણ બનાવવામાં આવેલ છે. હેલો દર્શક મિત્રો, હું બંસી પરસાણા અત્યારે લેહમાં છું. તમે જોઈ શકો છો મારી પાછળની બાજુ રાંચો સ્કૂલ, રણછોડદાસ સામરદાસ ચાચડ. રણછોડદાસ રાંચો કે એમના ફ્રેન્ડ રાજુ, ફરાન અને પિયા, એમને ખબર પડે છે કે રાંચો લેહમાં છે, ત્યારે એ લોકો એમને મળવા માટે આવે છે. ત્યાં સુધીમાં ઓલરેડી રાંચોએ એક બાળકો માટે સ્કૂલ ઓપન કરેલી હોય છે. ત્યાં તે બાળકોને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ વધુને વધુ આપે છે. અને એ સીન તમે થ્રી ઇડિયટ્સ પિક્ચરમાં જોયો છે. થ્રી ઇડિયટ્સ પિક્ચર પહેલાં રાંચો સ્કૂલનું નામ ટ્રોપા પદ્મ કોર્પ હતું અને થ્રી ઇડિયટ્સ પિક્ચર પછી આ સ્કૂલનું નામ રાંચો પાડવામાં આવ્યું છે. તો દર્શક મિત્રો, મેં તમને રાંચો સ્કૂલ વિશે થોડી ઘણી માહિતી આપી છે અને તમે જોઈ શકો છો મારી પાછળની બાજુએ કે રાંચો સ્કૂલ. જોડાઈ રહો અબ તક ચેનલ સાથે. અબ તકની ટીમ આજુબાજુ ઊંચા બરફની ચાદરથી ઢંકાયેલા પહાડો વચ્ચેથી લેહ પહોંચી હતી. ત્યાંનો નજારો જ કંઈક અલગ અને અદ્ભુત હતો. ત્યારે અબ તકની ટીમે લેફ્ટનન્ટ જનરલ વાય.કે. જોશી, જેઓ અતિ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, વીર ચક્ર, સેના મેડલ છે, તેમની સાથે તેઓએ ખાસ વાતચીત કરી હતી. લેફ્ટનન્ટ જનરલ વાય.કે. જોશી એ કારગિલના મહાનાયક છે. તેમણે ઘણી બધી ચોટીઓ પર વિજય હાંસલ કરી છે. તેમની પાસેથી કારગિલ યુદ્ધ વખતની માહિતી મેળવી હતી. લેફ્ટનન્ટ જનરલ વાય.કે. જોશી સાથે અબ તકની ટીમે વાત કરીને ખૂબ જ ગર્વ મહેસૂસ કર્યું હતું. तो सर ये कारगिल वॉर था, हमारे देश के लिए कितना मायने रखता था, कितना इम्पोर्टेंस था कारगिल वॉर? ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया था कि वो हमारे LOC पार करके हमारे इलाके में आ गए थे और उसने काफ़ी डोमिनेटिंग हाइट्स जो थी उनके ऊपर आके बैठ गए थे. क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, वहाँ उस इलाके में 15 से 20 फुट बर्फ़ गिरती है, ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है, एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर विंटर्स में हम वेकेट कर देते थे. तो 99 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बदर लॉन्च किया और उन्होंने जो हमारी डोमिनेटिंग हाइट्स थी उनको आकर पहले से ही उनको ऑक्यूपाई कर लिया. और उनका मुद्दा ये था कि जो नेशनल हाईवे जाता है, जो लाइफ लाइन है लद्दाख की, श्रीनगर, जोजिला, कारगिल से होती हुई जो ले आती है, उसको कट करना. तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम उसको वहाँ से इवेक्ट करें. और एनी केस हमने अपने इलाके से तो पाकिस्तान को इवेक्ट करना ही था, तो हमने फिर ऑपरेशन मेजर लॉन्च किया 20 मई को और एक करके पूरी पहाड़ियों में से सबको पाकिस्तान को इवेक्ट किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, वेरी स्टीप स्लोप्स, सब ज़ीरो टेम्परेचर्स, चैलेंजेस वर ट्रिमेंडस. और इस इलाके में माउंटेन्स में जो डिफेंडर है उसको एडवांटेज होता है, पर वो हमने सब तो वी ओवरकेम ऑल दीज डिफिकल्टीज, चैलेंजेस एंड वी विक्टेड देम फ्रॉम ईच एंड एवरी पीक फ्रॉम माय एरिया. एंड 26 जुलाई इज द डे व्हेन वी डिक्लेयर्ड विक्ट्री एंड वी सेलिब्रेट द कारगिल विजय दिवस. मेमोरेबल मूवमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था हमारा फर्स्ट अटैक. अगर मैं कहूँ कि हम सब शुरू से बहुत ब्रेव है, मैं ऐसी गोलियों में कूद के चला जाऊंगा, आई मीन आई विल बी नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ. सो बट जो फर्स्ट अटैक हमारा गया तो सबके मन में थोड़ा डर होता है कि दुश्मन फायर कर रहा है, आर्टिलरी हो रहा है, कैसे जाएंगे एंड ऑल दैट. बट जब हमको फर्स्ट विक्ट्री मिली तब हमारा मोराल पूरी बटालियन का बहुत हाई हुआ. सबको कॉन्फिडेंस आया कि हम भी कर सकते हैं. कैजुअलिटीज़ होंगी, नो प्रॉब्लम, पर वी विल डू इट. सो दैट फर्स्ट अटैक जो हमने किया, रॉकी नॉब जो हमने कैप्चर किया तोरल रेंज के ऊपर, तो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And finally, of course, was the capture of Batra Top Point 4875, which was very very difficult. And इतना मुश्किल था कि उस इलाके पे पाकिस्तानीज़ ने भी अबाउट 100+ उसमें ट्रूप्स डिप्लॉय किए हुए थे और पूरे ब्रिगेड अटैक में तकरीबन 63 पाकिस्तानी की डेड बॉडीज़, मतलब मैंने खुद काउंट किए बाद में. सो एंड व्हेन वी गॉट विक्ट्री ओवर दैट, इट वाज वेरी मेमोरेबल, बट एट द कॉस्ट ऑफ वेरी ब्रेव सोल्जर्स and especially Captain Vikram Batra, who got his Paramveer Chakra on 4875, and that is why it is now known as Batra Top. पर सर आपकी बटालियन से 2 परमवीर चक्र प्राप्त किए, तो उसके बारे में कुछ बताइए. जैसे मैंने बताया, बहुत ही डोमिनेटिंग फीचर था. 30 से 40 किलोमीटर का नेशनल हाईवे वहाँ से डोमिनेट कर रहे थे, तो पाकिस्तानियों ने उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको पकड़ा हुआ था. हैवी वेपन डिप्लॉय किए थे, आर्टी सपोर्ट था. तो हमने जब उस पर हमला किया
तो जैसे मैंने बताया आपको, हम शाम को ऐसे हमला करते हैं तो फर्स्ट लाइट अगले दिन लाइट होने से पहले हमको ऊपर होना चाहिए, नहीं तो वो फिर ऊपर बैठा हुआ है, वो फिर हम कैजुअल्टी है। तो ये बहुत मुश्किल होने की वजह से, स्टीप स्लोप होने की वजह से हम फर्स्ट लाइट में ऊपर नहीं पहुंच पाए। 4 जुलाई को अटैक किया, 5 को सुबह में ऊपर नहीं पहुंचे, बिल्कुल हम 100 गज नीचे थे। और जैसे डे हुआ तो उसने हमारे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, कैजुअल्टीज होने लगी। तो उस वक्त संजय जो एक लीडिंग स्काउट था, उसने फिर दिन के टाइम अगेंस्ट ऑल दीज ऑड्स ही क्रॉल्ड अप, ही वेंट अप, और जो दुश्मन की LMG हमें फायर कर रही थी, विच इज़ वेरी बर्निंग हॉट, जो कंटिन्यूस फायर कर रही है, उसने हाथ पे कपड़ा लपेटे उसको खींचा और उसने हमला किया। ही गॉट बुलेट्स, ही वाज शॉट, पर वो रुका नहीं। एंड आई मीन दैट इज़ द ब्रेव सोल्जर दैट वी हैव, एंड ही कैप्चर्ड दैट बंकर, एंड देन वी वर एबल टू मूव टू 4875। मैं ब्रिगेडियर अजीत सिंह और कर्नल PP व्यास, जो अभी हाल ही में राजकोट में हैं, आज हम लोग यहाँ पर लेह में हैं। और हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि शोर शॉट वॉरियर्स ऑफ सौराष्ट्र आज लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, जो कि अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल हैं और 14 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं, उनके साथ में हैं हम लोग। ये कारगिल के महानायक हैं और इन्होंने कई चोटियों के ऊपर विजय हासिल की। आज की जो ये मुलाकात हमारी हुई है इनके साथ में, ये पूरे सौराष्ट्र को, पूरे गुजरात को उनके अंदर एक चिंगारी पैदा करेगी और एक देशभक्ति की नई ज्वाला को जो है ये पैदा करेगी। मैं जनरल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे को इतना बड़ा ये मौका दिया। और ये बच्चे जो हैं ये सारे खुशकिस्मत हैं, इनके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आज इतने बड़े सीनियर ऑफिसर के साथ में इन्होंने जो है इनकी बातें सुनी, इनके साथ में समय गुजारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ત્યારબાદ અબ તકની ટીમે હોલ ઓફ ફેમની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેમને અનેક ગન, મિસાઇલ વગેરે જોયું હતું। તેમનું અલગથી એક પ્રદર્શન રાખવામાં આવ્યું છે, જેના વિશે શોર શોટ વોરિયર્સ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર ગ્રુપને માહિતી આપવામાં આવી હતી। दर्शाता है जहां पर ऑपरेशन विजय 1999 के अंदर लड़ा गया था। ये जो लाल इसमें रिबन जो बना हुआ है, ये लाल रिबन लाइन ऑफ कंट्रोल को दर्शाता है। लाल रिबन के ऊपर की तरफ वो पूरा पाकिस्तान है, करेक्शन हिंदुस्तान है, और मेरी तरफ जो है वो कंप्लीट पाकिस्तान है। तो इतने इलाके के अंदर जो कि तकरीबन 110 किलोमीटर के आसपास है जहाँ पर ये घुसपैठ हुई है, जो एक तरफ से शुरू होता है द्रास, फिर काकसर, मशको, कारगिल और बटालिक, और उसके बाद में चोरबागता। इतने इलाके के अंदर ये सारा घुसपैठ हुआ, जिसको हमारी भारतीय सेना ने और एयरफोर्स की मदद से दुश्मन को खदेड़ने में हम लोग कामयाब हुए। ठीक है ना। बटालिक ये रहा, और ये रहा खलुआ जो जिसके ऊपर मैंने कब्जा किया। तो जब हम इसके ऊपर थे तो
जब मैंने देखा तो चारों तरफ ये बर्फ से ढकी हुई चौकियां जो है नजर आ रही। मैं जो आप लोगों को बात बताता था कि 2014 में हमारी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट को ये हुक्म मिला कि आप लोग 2015 26 जनवरी परेड में कंटीजेंट दोगे, ठीक है। तो उस टाइम मैं सेंटर कमांडेंट था जबलपुर में, और ये जब हुक्म मिला तो मैंने ये बोला कि मुझे फर्स्ट आना है, मेरे कंटीजेंट को 26 जनवरी परेड में फर्स्ट आना है। तो वो मैं लेक्चर दे रहा था इनको ड्रिल ग्राउंड में, तो ये लोग मेरी तरफ देख रहे थे गुस्से में, ठीक है ना, कि ये पागल हो गया है, ये हमारे को कैसे फर्स्ट ला सकता है, ठीक है ना। तो मैंने अपने वीडियो वाले को बोला कि तू वीडियो बना, और ये जो लोग सोच रहे हैं, ये वो नहीं है, दूसरे लोग थे वो सोच रहे थे कि हम तो सूखे हुए तिल हैं, हमारे में से तेल कैसे निकलेगा। तो मैंने इनको बोला कि नहीं, तेल में निकाल करके छोड़ूंगा तुम्हारा, ठीक है। तो सितंबर में शुरू कर दी थी क्या? नहीं सर, जुलाई में शुरू कर दी। जुलाई में कर दी थी। तो जुलाई में हमने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। तो इन्होंने बोला साहब हमारी ये कमी है ना, ये लो, हमारी ये कमी है, मैंने बोला ये लो। तो मैंने कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी इनके लिए। तो इन्होंने देखा कि यार ये आदमी छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत मेहनत की, और फाइनली क्या हुआ कि हम लोग, हमारा कंटीजेंट दिल्ली के अंदर फर्स्ट आ गया। अब तकની ટીમ દ્વારા લેહ લદ્દાખના તમામ સ્થળો તથા અન્ય સ્થળોની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી। સાથે જ તમામ દેશવાસીઓને કારગિલ વિજય દિવસની ઉજવણી માટે કારગિલની મુલાકાત કરાવી છે। ત્યારબાદ તમામ ટીમ મેમ્બરોએ ઉજવણી સમાપ્ત કરી પાછા વળ્યા છે। ગુજરાતમાં ત્યાંથી તે લોકો પોતાની ટીમ સાથે પોતાના હોમટાઉન નીકળવા રવાના થયા છે। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप है मेरे साथ कृपाली सोलंकी के साथ। अब तक चैनल की टीम अब पहुंच गई है ट्रेन में वापस आने के लिए, मतलब पठानकोट और जम्मू से राजकोट के लिए। तो बीच में हमें एक छोटा सा बच्चा मिला जो अभी से आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। तो चलो अब हम उनसे मिलके हम बात करते हैं। मेरा नाम एकलव्य है और मैं पुणे में रहता हूँ, और आज मैं अपने मदर के साथ माउंट आबू जा रहा हूँ, और मैं बड़े होकर एक आर्मी बनूँगा और सारे पाकिस्तानों को ख़त्म करूँगा और देश की रक्षा करूँगा। धन्यवाद। સાથે જ કારગિલની વિજય દિવસની ઉજવણીની યાદો તથા દેશ પ્રત્યેના જવાનોના બલિદાનથી પ્રેરિત થઈ તમામ લોકો ભારત દેશના દેશવાસીઓ હોવાનો ગર્વ અનુભવી રહ્યા છે।